नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारतीय भौशीक क्षेत्रांतल्या तेल कंपन्यांनी अमेरिकेंतल्यान द्रवरूप पेट्रोलियम गॅस LPG आयात करपाक 1 वर्साची कबलात केल्या. सोशल मिडिया पोस्टांत पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी म्हळें की कंपनी दर वर्सा सुमार 2.2 दशलक्ष टन LPG आयात करता, जो अमेरिकेच्या आखाती दर्यादेगेवयल्यान मेळयतले. तांणी म्हणलें की नागरिकांक LPGची सुरक्षीत परवडपी पुरवण करपाक सरकार LPG सोर्सिंगांत विविधता हाडटा. सौदी अरेबियांत आज सकाळीं मक्का सावन मदिनाक वचपी प्रवासी बसीची डिझेल टँकरा कडेन टक्कर जाल्ल्यान खुबशा भारतीय उमरा यात्रेकरूंक मरण आयिल्ल्याची भिरांत आसा. प्राथमीक अहवाला प्रमाण ही घडणूक भारतीय वेळे प्रमाण फांतोडेर देडांक मुफ्रिहात हांगा घडली. प्राथमीक अहवालांत अशें दिसून आयलां की मरण आयिल्ल्यां मदीं बायलां आनी भुरगीं आसात. हो गट तांचे धार्मीक विधी पुराय करून मदिनांत परतताले. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी अपघाता बद्दल दुख्ख व्यक्त केलां. शोकग्रस्त कुटुंबा प्रती सहानुभूती व्यक्त केली आनी जखमी बेगीन बरे जावचे म्हूण प्रार्थनाय केली. हरियाणांत फरीदाबाद हांगा उत्तर क्षेत्रीय परिशद NZCची बसका जाता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बसकेचे अध्यक्ष आसात. उत्तर क्षेत्रीय परिशदेंत हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू आनी काश्मीर, लडाख आनी चंदीगड ही राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेश आस्पावतात. बसकेंत राज्य सरकारां मदलो समन्वय, उदक वांटपाचे प्रस्न आनी विकास कामांचेर चर्चा जातली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी टीम भारताचें सपन पळयलां आनी क्षेत्रीय परिशद ह्या दिकेन म्हत्वपूर्ण योगदान दितात. एक मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र घडयता ह्या विश्वासान क्षेत्रीय परिशद 2 वा अधिक राज्य वा केंद्रशासीत प्रदेशांक प्रभावीत करपी मुद्द्यार संवाद आनी चर्चे खातीर एक संरचीत यंत्रणा प्रदान करतात. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आज लाला लाजपत राय हांकां तांच्या शहीद दिसा निमतान श्रद्धांजली ओंपली. सोशल मिडिया पोस्टांत तांणी भारतीय स्वातंत्र्य चळवळींत तांच्या क्रांतिकारी विचारां खातीर आनी गरीब, शेतकार आनी तरणाट्यांक संघटीत जावन सशस्त्र क्रांती करपाक प्रेरीत केल्ल्या बद्दल स्वातंत्र्य सैनिकांचें स्मरण केलें. तांच्या बलिदानान स्वातंत्र्य लढ्याच्या विखुरलेल्या धाग्यांक एकत्र केले आनी तांकां स्वातंत्र्याच्या महान ज्योतीत रुपांतरीत केले अशें तांणी म्हळें. तांणी ब्रिटिशांच्या शोशण आनी दडपशाही आड लडपाच्या लाजपत राय हांच्या भुमिकेर भर दिलो. खाशेल्या सघन पुनरावृत्ती म्हळ्यार SIR हे प्रक्रिये खाला सुरवाती सावन पुरायपणान नवी वेंचणूक वळेरी तयार करप ह्या मुखेल हेतान देशभरांतल्या SIR प्रक्रियेची तारीख मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी जाहीर केली. हे खातीर पुराय देशभरा सयत गोंयांतूय BLO म्हळ्यार बूथ लेव्हल अधिकारी घराघरांनी फिरून फॉर्मां वांट्टात. हे विशीं मतदारांनी गणनेचो फॉर्म सादर करचो आनी स्वच्छ आनी वेवस्थीत मतदार वळेरी तयार करपाक मदत करची. हे विशीं आयकात डिस्ट्रिक्ट आयकन प्रदीप आनंद नायक हांचें म्हणणें. वेंचणूक आयोगान 4 नोव्हेंबर ते 4 डिसेंबर 2025 अशी म्हयनोभर स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन SIR म्हणजेच मतदार वळेरीची खासा सखोल फेरनिरीक्षण प्रक्रिया सुरू केल्या. ह्या प्रक्रियेत नव्या मतदारांची नावां जोडून घेतनात. जे मतदार आज हयात ना तांची नावां रद्द करतले. भारतीय तिरंदाज कुशल दलालान लक्झेंबरांत जाल्ल्या दादल्यांच्या कंपाऊंड प्रकारांत GT ओपन इंडोर वर्ल्ड सिरीजाचें विजेतेपद जिखलें. कुशलान दुर्मीळ डबल शूटऑफांत अमेरिकेच्या माजी जागतीक नंबर 1 स्टीफन हॅन्सन हाका पराभूत केलो. भारताच्या गणेश मणिरत्नम तिरुमुरून हाणें 21 वर्सां सकयल्या दादल्यांच्या कंपाऊंड प्रकारांत कांस्य पदक जिखलें. भारतीय हवामान खात्यान आयज छत्तीसगड, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड आनी राजस्थान हांगा थंडीची ल्हारां पातळपाचो अदमास काडला. तशेंच आयज तमिळनाडू, पुडुचेरी आनी करायकल हांगा कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. फुडल्या 2 ते 3 दिसांत आंध्र प्रदेश, केरळ आनी माही हांगाय अशीच परिस्थिती आसपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.